गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरि नित्यं मायुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च। षष्ठमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि दशं मे पते नरा रजविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेन् गणपति स्तोत्र षड्भीमासे फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितमाय समर्पय दश विद्यान् भवेत् सर्वान् गणेशस्ति प्रथातः। ते श्री नारद पुराणे शङ्खस्तनं नाम श्री गणेश स्तोत्रं